FM रेनबोच्या वितरावणेत 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमच्या सगळ्या आयकप्यांक परतून एकदां माये मोगाचो येवकार अस्तुरी कार्यावळींत. दर बुधवाराचो हो लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम. आयचे आमचे मुखेल सोयरे आसात डॉक्टर द्वारकानाथ कामत, फिजिओथेरपिस्ट. आनी आयचो विशय रोल ऑफ फिजिओथेरपी इन द फील्ड ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, अर्थात दिव्यांग व्यक्तीच्या क्षेत्रांत इंद्रिय विज्ञानशास्त्राची भूमिका. आयकप्यानो, तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आमच्या स्टुडियोंत आपल्या कामकाजांतल्यान वेळांत वेळ काडून उपस्थित आसात डॉक्टर द्वारकानाथ कामत, फिजिओथेरपिस्ट. दोतोर नमस्कार. नमस्कार चारुशिला मॅडम. दोतोर, आमच्या स्टुडियोत तुमकां माये मोगाचो येवकार. तुमची वळख हांव करून दितलेंच, पूण तुमच्या आवडीची पदां हांव घालतलें. दोतोर, कार्यावळींतलो म्हजो पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारतां, जो हांव सदांच विचारतां म्हज्या सोयऱ्यांक. ह्या क्षेत्रांत तुमी कशे पावले? आनी दोतोर, तुमकां दोन आसा प्रश्न, म्हणजे फिजिओथेरपी आनी दिव्यांग व्यक्ती कडेन तुमी कशे पावले? पयलीं म्हणजे जेन्ना हांव म्हजी 12वी जाली ताच्या मागीर हांवें डिसायड अशें करूं नाशिल्लें की फिजिओथेरपी जॉयन जातलो बी अशें म्हणून. पूण एक म्हणजे ह्या क्षेत्रा कडेन वळ्ळो हांव कसो, की म्हजी आवड म्हणजे बायोलॉजी, म्हणजे हेल्थ सॅक्टर. हें मात हांवें ठरयिल्लें की हेल्थ सॅक्टराक हांव काम करतलो. दुसरें म्हळ्यार स्पोर्ट्स. आनी त्या कारणान कितें जालें की तुमी चॉयस पळयतात न्ही दुसरे कडेन खंयचो प्रोफेशन हें करता आसतना. सो बेजिकली जेन्ना फिजिओथेरपी बद्दल म्हाका कळ्ळें तेन्ना लक्षांत आयलें की ह्या हातूंत हेल्थ सॅक्टर ऑफकोर्स आसा. यू कॅन ट्रीट पेशंट्स, यू कॅन असेस, ट्रीट, डायग्नोज सगळें. प्लस यू कॅन ट्रेन देम. ओके, तांकां कशें जो सेटबॅक तांचो जाला तो कमबॅकाक कसो कन्वर्ट करपाचो. सो जेन्ना हें म्हाका कळ्ळें तेन्ना डिसायड केलें की दिस इज अ प्लेस आय बिलोंग. ओके, सो आनी दुसरी गोश्ट, जेन्ना म्हजें शिक्षण कंप्लीट जालें थंय म्हाका वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक बरो एक्सपोजर मेळ्ळो. स्पोर्ट्स म्हणात, ऑर्थोपेडीक म्हणात, चायल्ड म्हणजे पिडियाट्रीक डिपार्टमेंट म्हणात. सो ताजे मागीर जी म्हाका संद मेळ्ळी काम करपाची, तर वेगवेगळे तरेचे डिसेबिलिटीज आशिल्ले, स्पेशली आमचे चिल्ड्रन विथ स्पेशल निड्स जे आसात. सो तांचे केसीस हांव खूब पळयतालो. सो कायंड ऑफ त्या क्षेत्राक चड वावरिल्ल्यान म्हाका ह्या क्षेत्रा बद्दल चड अट्रॅक्शन जालें की थंय वचून ह्या क्षेत्राक चड आपलें योगदान दिवपाचें आनी वेगवेगळे टॅक्निक्स, वेगवेगळे स्ट्रॅटजीज यूज करून तांकां कसो फंक्शनली इंडिपेंडंट करप ह्या हाचेर म्हाका चड. सो तुमची आवड आशिल्ली आरोग्याच्या मळार काम करपाची. बरोबर. तुमकां ती संद चलून आयली. फुडें तुमी दिव्यांग लोकां खातीरूय काम केलें. दोतोर, म्हाका खूब प्रश्न आयिल्ले आसात. तुमी तुमच्या बायोडेटान तुमची वळख हांव करून दितलेंच, तातूंत तुमी स्पोर्ट्स ही एक खास आवड अशी मेन्शन केल्या. दोतोर, खूब खूब जाणा जावन घेवया तुमच्या कडल्यान. तुमकां येवकार. थोडे भितर दोतोरांची वळख हांव तुमकां करून दितां. मास्टर्स इन स्पोर्ट्स आनी ऑर्थोपेडीक फिजिओथेरपी. ते सर्टिफायड ऑर्थोपेडीक मॅन्युअल थेरपिस्ट आसात आनी कॉपरेटीव स्टडी बिटवीन द एफिकसी ऑफ किनियोथॉलॉजी, टेपिंग विथ एक्सरसाइज आनी मुवमेंट विथ मोबिलायझेशन विथ एक्सरसाइज इन पेशंट्स विथ शोल्डर इम्पिजनमेंट. आनी तांणी अनेक सोशल एक्टिविटीज ऑर्गनायज केल्यात. ते तातूंत कॅम्प घडोवन हाडटात, अवेरनेस घडोवन हाडटात आनी अनेक फुटबॉल क्लब जे आसात तांच्या कडेन ते संलग्न आसात. देंपो क्रिकेट क्लब, चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब, केशव सेवा साधना वाळपय अशा अनेक संस्थांनी तांणी आपली सेवा दिल्ली आसा. दोतोर, तुमचो बायोडेटा वाचतना हांव खूब अडखळ्ळें, कित्याक ते टॅक्निकल टर्म्स आसात न्ही. तुमच्या ह्या तुमी जे कितें शिकल्यात ताज्या विशीं आमच्या आयकप्यांक तुमी म्हायती दितात? हांवें म्हजें फिजिओथेरपी बॅचलर्स जें आसा ग्रॅज्युएशन तें मँगलोरच्यान केलें, डॉक्टर एम बी शेट्टी इन्स्टिट्यूट. आनी जें हांवें मास्टर्स केलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन तें मैसुराक केलां, JSS युनिवर्सिटी. सो म्हजें मास्टर्स जें आशिल्लें तें स्पोर्ट्स आनी ऑर्थोपेडीक हातूंत आशिल्लें. सो आय वॉज व्हेरी फॅसिनेटेड विथ स्पोर्ट्स. सो ताजे मागीर एकाडेमिक्स तातूंत हांवें एक्सपिरियन्स घेतलो आनी मागीर हांव जॉयन जालो थोडे स्पोर्ट्स क्लबाक. ताजे मागीर तें करता करताच म्हाका संद मेळ्ळी लोकविश्वास प्रतिश्ठान थंय काम करपाची. सो हांवें थंय पळयलें की दिव्यांग भुरगीं येतात आनी बाकीचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी थंय येतात. आनी थंय हांव म्हळें की जो म्हजो फ्री टायम आसा थंय हांवें सेवा दिवची. दीस वॉज अरावंड म्हाका दिसता 2012 बी तशी गोश्ट आसा, 2012-13ची गोश्ट.
सो थंय हांवें खूब पळयलीं म्हळ्यार सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी बी अशी कंडिशन आशिल्ली भुरग्यां, प्लस बाकीचे लोक जे डिजेबिलिटी, फिजिकल डिजेबिलिटी जांकां आसा ती येतालीं, तांकां असेस करप, तांकां ट्रिटमेंट करप. सो थंय बसून थोडीं भुरगीं येतालीं जीं फिजिकली डिजेबल्ड आसात पूण तांचे पांय बरे ना, पूण तांचे जे स्ट्रॉंग हें आसा म्हणजे म्हळ्यार हात हात किंवा शरीराचो बरोबर. सो वयलो भाग. बेजिकली ती स्पोर्ट्साक सुद्दां पार्टिसिपेट करपाक शकतात एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार, कित्याक पॅरालिंपिक्स आमी आतां पळयतात. पॅरालिंपिक्स जरी डिजेबल्ड ती आसा, डिफरंटली एबल्ड जरी ती आसात, तरी पूण ते एक बऱ्या प्रकारचो खेळाचो प्रदर्शन करतात. सो म्हजो मागीर इंट्रस्ट मातसो त्या फिल्डाक गेलो की जर तांचे कडेन एबिलिटी आसा जाल्यार तांकां तशा पद्दतीन ट्रेन कित्याक करप न्ही. जरी तांकां समज शोल्डराचो प्रॉब्लेम आसा कितें, सो तो म्हळ्यार बेजिकली तांकां ट्रिटमेंट दिवप, तांकां ट्रेनींग करप, तांचें स्ट्रेंथनिंग करप, ज्या आनी ती थंय पार्टिसिपेट करपाक शकतात. ओके. सो दोतोर तुमी हे शिकले हय. फिजिओथेरपी, पूण तुमकां एक असो लायफान प्रसंग आयलो की तुमी लोकविश्वास प्रतिश्ठाना कडेन गेले आनी तातूंतल्यान हो तुमचो प्रवास सुरू जालो. हय, ताचे मागीर हांवें म्हाका आमचें केशव सेवा साधना वाळपय, थंय हांवें म्हजी सेवा दिली. ताचे मागीर आयलें आमचें सद्या हांव संजय सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन वास्को, थंय ह्या भुरग्यांक हांव ट्रिटमेंट दिता. हय. ओके. दोतोर एक्चुली अनेक प्रश्न मनान एकठांय जातात. एक प्रश्न म्हज्या मनान येता, आयकुप्यांचे खूब प्रश्न आयल्या. दोतोर, थोड्या भुरग्यांक ते नाका म्हणटात, भुरगीं म्हणुया किंवा पेशंट म्हणुया, तो ट्रिटमेंट न्हयकारता तेन्ना तुमची पद्दत कशी आसा? म्हणजे ते तुमी केस कशी हाताळटात? डिपेंड्स. पयलीं म्हणजे त्या पेरंट्साक पयलीं मेन म्हणजे पयलीं म्हाका ती केस कळपाक जाय एक्झॅक्टली कशी आसा. बाबा फिजिओथेरपी दिवन ताजें फुडें प्रोग्नोसीस कशें जावपाचें आसा तें सगळें असेसमेंट करून ट्रिटमेंट दिवन जर मदीं तो पेरंट नाका म्हणटा जाल्यार ताका पयलीं कन्विन्स हें करप, समजावून सांगप की बाबा अशी कंडिशन आसा, ह्या स्टेजीचेर तो भुरगो आसा आनी हें सोच फुडें करपाक शकता, पॉसिबिलिटी आसा. जरी तो नाका म्हणटा ताका विचारप बाबा कारण कितें. सो एक प्रकारचे कावन्सिलींग बरोबर. तुमी एक करतात. तरेचें कावन्सिलींग तें करचेंच पडटा, कित्याक जर थोडे पेरंट्सांक कितें आसा कळना बेजिकली प्रॉब्लेम कितें आसा तो. सो तांचे केन्ना केन्ना थोड्यांचें एक्सपेक्टेशन खूब आसता, थोड्यांचें ती अजिबात भुरग्याक आपल्या एनकरेज करना. सो हें तांकां कावन्सिलींग करून सांगचेंच पडटा. सो पूण कितें आसा एक प्रकारे की यू कॅनॉट फोर्स एनी वन टू टेक अ ट्रिटमेंट. पूण जाता तितलें 100% आमची ड्युटी की त्या भुरग्याक ट्रिटमेंट बऱ्या प्रकारे दिवपाची आनी दुसरें म्हळ्यार त्या पेरंट्साक समजावपाचें की बाबा आतां ही एक बरी स्टेज आसा, इट इज नॉट गूड टू बॅक आउट, सो कंटिन्यू इट, वील फॉलो अप द प्रोग्रेस ऑफ द चायल्ड. ओके. सो अशा तरेन तुमी हें तुमचें काम करता. हय. दोतोर, म्हजो कार्यावळींतलो पयलो आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता. सो हें म्हजें काम जालें, पूण जर इन केस तुमी स्पेशल स्कूल बी जागो जो आसता, सो इट इज लायक अ टीम वर्क. आतां समज अशे थोडे केसीस आयल्यात दोळ्या समोर आसात, सो कावन्सिलर्स असतात, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट कावन्सिलर्स, सो तांचो पसून एक इम्पॉर्टंट रोल आसता भितर, स्पेशल एज्युकेटराचो रोल आसता. सो बेजिकली इट्स अ टीम वर्क. हांवें कावन्सिलर हाणें सगळ्यांनी हांकां आयडिया दिवपाची की बाबा एक्झॅक्टली वॉट इज अ स्टेट आनी हाव दे हॅव टू गो फॉरवर्ड. ओके. सो टीम वर्क म्हळें तुमी. बरोबर. सो दोतोर, हांवूय तुमकां सांगपाक सोदतां की आमचो आकाशवाणी परिवारूय बी टीम वर्क आनी आमी सगळ्यांच्याच सहाय्यान ह्यो कार्यावळी आमच्या आयकप्यां खातीर सादर करतात. दोतोर, मुखावेलो प्रश्न म्हाका आयला. नूतन वागळे हांणी पणजेच्यान हो प्रश्न धाडला. त्या आदी तुमच्या आवडीचें गीत. दोतोर, आमचें पद चलतना म्हाका एक फोन आयिल्लो. दत्ताराम शेटकार म्हणून जामावलेच्यान तांणी फोन केल्लो. डिस्कनेक्ट जालो, कदाचित ते परत करतले. दत्ताराम बाब, तुमी रेडिओ आयकता जाल्यार तुमच्यांनी परत फोन करूं येता. मजगतीं आमकां हो प्रश्न ऑलरेडी फोन करून नूतन वागळे हांणी विचारला ताळगांवच्यान. त्यो विचारतात, दिव्यांग मनशाक फिजिओथेरपी कितली गरजेची, कशी करप आनी तें कितें आसता? दिव्यांग, डिफरंटली एबल्ड, तांकां फिजिओथेरपी एक्चुली खूब गरजेची आसा, नितांत गरजेची आसा. आतां पळय दिव्यांग म्हळ्यार दोतोर, एकूच मिनिट, फोन घेता, आयला तो. हॅलो. हॅलो. हां, हांव दत्ताराम हॅलो. शेटकर जांबावली.
आवाज कमी येता दत्तराम शेटकर जांबालसान उलयता. आवाज कमी येता परत मातशें उलया तुमी परत प्रश्न विचारात सारको हांव दत्तराम शेटकर जांबावलीतून उलयतां. उलयात हांव दोळ्यांनी दिश्टी पडला म्हाका, हां भुरगेपण आसा. हां तुमचो आवाज बरो बारीक येता म्हाका एक आनी हॅलो हॅलो आतां आयकूं येता न्ही? हय तेतून मातसो कमी म्हाका दोळ्यांनी दिश्टी पडना. ओके अशे आमी 3 जाण भाव. हां जे अपंग लोक आसात न्हू, म्हणजे हय. अपंग म्हणजे दोळ्यांनी दिसनाशिल्ले, हां तांकां चडशें संगीताची आवड. हय जेन्ना तांकां दोळे नासतात पण कान आसतात, हय कानाचेर ते बरी पैकी पारखूं शकतात ते स्वर लय ताल. तेन्ना त्या लोकांक चडशे संगीत शिकपाचो चड आनी चड यत्न जावचो हाजेर तुमकां कितें दिसता? ओके कळ सो बरोबर आसा जर तुमी प्रश्न विचारला की तुमकां ज्या लोकांक दोळ्यान दिश्टी पडना पूण ताजी बाकीची इंद्रियां म्हळ्यार आयकुपाक येता तांकां आनी ती तांकां संगिताची जर आवड आसा जाल्यार ऑफकोर्स म्हळ्यार म्हजें मतें कितें आसा की जेन्नाय एक मनशाची डिजेबिलिटी कसलेंय एक काम तो करपाक शकना तर दुसरो ताजो अवयव बरो आसता. सो बेजिकली जर तांचे कडेन तो टॅलंट आसा जाल्यार ताणें कित्याक वापर करचो न्ही, ताणें फूल 100% ताका दिवपाक जाय त्या फिल्डाक. सो दोतोर दत्ताराम शेटकार हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. तुमी तांकां दिल्ली जाप तांकां तांचें समाधान जालां आसतलें. दोतोर आमी वळुया नूतन वागळे हांच्या प्रश्ना कडेन. दिव्यांग मनशांक फिजिओथेरपी कितली गरजेची, कशी करप आनी कितें आसता? सो हांव सांगतालो दिव्यांग डिफरंटली एबल्ड हें पयलीं म्हळ्यार फक्त एकच भितर ग्रूप असो येना. सो फिजिकली डिजेबल्ड म्हणजे वास्ट सामको व्हडलें एक विशय आसा. ताचे भितर वेगवेगळ्या तरेची डिजेबिलिटी येता. सो फिजिकल डिजेबिलिटी येता. ते फिजिकल डिजेबिलिटी एक तर जन्मजात जावपाक शकता, जन्म जातकीर जावपाक शकता, ल्हान भुरग्याचे केसीस जे आमी पळयतात. ताजे मागीर अडल्ट हातूंक न्युरोलॉजिकल प्रॉब्लम आसपाक शकता, मेंदूचो किंवा नर्वाचो प्रॉब्लम आसपाक शकता. म्हळ्यार एग्जाम्पल दिल्यार हेड इंजुरी जावपाक शकता, स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जावपाक शकता, नर्व प्रॉब्लम जावपाक शकता. म्हणजे दोतोर सांगपाचें म्हळ्यार जन्मजातूय किंवा एक्सिडेंटल. हय ताजे मागीर जें जिरियॅट्रीक आमचें पॉप्युलेशन आसा म्हळ्यार जाणटे लोक तांकां वेगवेगळे प्रॉब्लम आसतात, डिजनरेटीव प्रॉब्लम्स वयोमाना प्रमाणे आनी ताजे खातीर पसून डिजेबिलिटी तांकां जाता. सो बेजिकली फिजिओथेरपी ह्या क्षेत्राक इम्पॉर्टंट कित्याक आतां एक सेपरेट हांव हें तुमकां सांगतां. पयलीं म्हणजे धाकटे भुरग्यांचें कितें आसा की धाकटे भुरग्याक जन्मजात तो प्रॉब्लम जाता कित्याक की एग्जाम्पल आमी सेरेब्रल पाल्सी घेवया. सेरेब्रल पाल्सी म्हळ्यार डेवलपिंग ब्रेन जें आसा ताका इजा जावप. ओके हय. सो जेन्ना ब्रेन इज युअर हेडक्वॉर्टर, सो ब्रेनाक जर इजा जाली म्हणटकीर बाकी सगळें तुमचें शरिरांतलें गडबड जाली. मुवमेंट, चलपाक प्रॉब्लम येवपाक शकता, उलोवपाक प्रॉब्लम येवपाक शकता. सो बेजीक अशा हांकां सो तांकां डेवलपमेंट तांची सारकी जायना. सो डेवलपमेंट थोड्यांचें कितें जाता, मुवमेंट ती इनिशिएट करपाक शकतात, सुरवात करपाक शकता, पूण तांकां एक्झॅक्टली कळना ती मुवमेंट फुडें कशी व्हरप. आनी म्हणून तांचें काम जें आसा, आतां समज एग्जाम्पल म्हाका पेलो घेवपाक जाय, हात हांव फुडें काडटा पूण तो पेलो म्हज्यान घेवपाक जायना म्हजे कडेन. ओके असली डिजेबिलिटी आसता. ओके सो हातूंत फिजिओथेरपी रोल कितें इम्पॉर्टंट की पयलीं म्हणजे असेसमेंट, तांचो सारको हेड टू टो असेसमेंट करप. ताजे बॉडी स्ट्रक्चर कसो आसा, ताजी हें कितें म्हणटा पावर कशी आसा, हात ताजे कशे आसात, कितली मुवमेंट तो करपाक शकता, ताजें वय कितें आनी त्या वयाक सद्या अपेक्षीत कितें आसा आनी सद्या ह्या भुरग्याची स्टेटस कशें आसा, लेवल कशी आसा, ताजे प्रमाणे मागीर फिजिओथेरपी जे स्ट्रॅटेजीज वेगवेगळ्यो स्ट्रॅटेजीज आसात त्यो इम्प्लिमेंट करच्यो पडटात. मागीर दुसरी गोश्ट म्हळ्यार अडल्ट हाजे कडेन वयता. अडल्ट हाजे कडेन सुद्दां आतां समज काही कंडिशन असतात ते रिवर्सिबल असतात, काही कंडिशन इरिवर्सिबल असतात. आतां स्ट्रोक आयलो, डिपेंडींग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द स्ट्रोक, आमचें एज ऑफ द पर्सन, ताजे वेल्यान कळटा की प्रोग्नोसीस कसो आसतलो तो. सो डिपेंडींग ऑन द असेसमेंट परत त्योच स्ट्रॅटेजीज आमकां सिलेक्ट करच्यो पडटा की ह्यो ताका जर आमी एक्सरसायजीस ह्या पद्दतीचे एक्सरसायजीस आमी दिले जाल्यार ताजी फंक्शनल इंडिपेंडन्स तो अचीव करपाक शकतलो. आनी इन केस समज तरी पूण ताका थोडी बसून डिजेबिलिटी आसा जाल्यार वी हॅव टू सी ऑन अ स्ट्रॉंगर सायड. म्हळ्यार कितें पळोवप की खंयची एक्टिविटी ताची स्ट्रॉंग आसा. म्हळ्यार तें जर आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी ताका अडॅप्टीव इक्विपमेंट्स दिवपाक शकतात. म्हळ्यार
तो परफॉर्म सेम एक्टिविटी करतलो बाकी करतालो पूण डिफरंट वे. सो अडॅप्टिव्ह डिवायसीस करून मागीर ताका फंक्शनली इंडिपेंडंट करप. सो दॅट ताजी पसून असेसमेंट आसता. सो हें सगळें फिजिओथेरपिस्टाक पळोवचें पडटा आनी अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू गीव द ट्रिटमेंट अँड मॅनेजमेंट अँड ट्रेनिंग. आणि दोतोर वेळ बी तशें वेळाचें बंधन म्हणजे आतां सर्वसाधारण मनशाक खबर आसता की प्रत्येक पेशंटाचेर तें आसता. बरोबर. तरी लेगीत एक दोतोर म्हणून तुमी कितें सांगशात? कारण पेशंटाक आतां जर समजा म्हाका कितेंय जालां जाल्यार म्हज्या लोकांक दिसता न्ही चल दोतोर येता इतलें फिजिओथेरपी करता बेगीन जावचें. अशा वेळार तुमी कितें सांगशात? पयलीं म्हणजे वेळ तुमी सांगलो. समज इन केस हें खंयचें कोणीय तुमकां सांगपाक शकता की तें समज तुमकां प्रॉब्लेम दिसलो तुमी रोकडोच स्पेशलिस्टा कडेन वचप. वेळ काडप ना. इवन धाकट्या भुरग्याच्या हातूंत सुद्दां डायरेक्ट अर्ली इंटरवेंशन म्हणून आसता. बेगीन जितलें तुमकां कळटा प्रॉब्लेम आसा तितले बेगीन तुमकां स्टेप घेवपाक मेळटा. इवन जाणट्यांक सुद्दां जर इन केस कितेंय कळ्ळें की हो असो प्रॉब्लेम आसा सिमटम अशे आसात सो बेगिनांतले बेगीन दोतोरा कडेन वचप सो दॅट कितें आसा चान्सीस ऑफ रिकवरी बेगीन चड आसता. आनी तुमी जसो म्हणलो की वेळ म्हळ्यार आतां इतलें केल्यार इतलें फास्ट जातलें काय ना. सो दॅट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी. कंडिशन कशी आसा कितली सिवियर आसा एज कितें आसा मनशाची ताजेर डिपेंड प्रोग्रेस आसता. दोतोर पूण एक म्हाका कळ्ळें की तुमी अशें सांगूंक सोदतात की जें कितें दिसलें जाल्यार त्वरीत तुमी डॉक्टरा कडेन संपर्क सादात. आनी दुसरें आतां कितें जातलें हाजेर रावूं नाका. तुमी म्हळें न्ही आपूण कावन्सिलींग करतना सांगता की अशे अशे चान्सीस आसात. सो कर्म करप आपल्या हातान आसा. फळ अर्थात देवा कडेन तुमच्या प्रयत्नांक. सो दोतोर नूतन वागळे हांकां हांव धन्यवाद म्हणटात आनी हो प्रश्न विचारलो. दोतोर पद्मश्री आटलेकर फोंड्या सावन आमकां विचारता की ह्या क्षेत्रांत टॅक्नॉलॉजी कितली म्हत्वाचो भाग आसा? ओके. आतां फिजिओथेरपीक टॅक्नॉलॉजी ही बरी एडवान्स जाल्या. ओके. पूण एज अ होल तुमकां हांव सांगता फिजिओथेरपी नॉट ओन्ली रिस्ट्रिक्टेड टू धाकटे भुरग्यांचें. सो मेन म्हणजे धाकटे भुरग्यांच्या हातूंत कितें आसता की टॅक्नॉलॉजी आमी चड करच्या परस बाकीचे जे भरपूर टॅक्नीक आसतात वीच इज नॉट म्हणजे हातूंत रोबोटीक AI बी अशें म्हणना. ओके. सो नॉर्मली तें दॅट इज हँड्स ऑन धाकटे भुरग्यांचें हें. आतां पूण वेन दे रीच अ सर्टन लेवल फॉर स्ट्रेंथनिंग म्हणा गेट ट्रेनींग म्हणून आसता. म्हळ्यार चलप कशें तूं चलता जाल्यार खंयच्या पार्टांनी तूं चुकता. कित्याक ताका फेजीस आसतात चलपाचे सुद्दां. आमी नॉर्मली पळयता आसतना दिसता आमकां नॉर्मल मनीस चलता पूण त्या चलपाच्या हातूंत सुद्दां फेजीस आसतात. खंय तूं चुकता तें हें करपाक गेट लॅब्स म्हणून आसात. सो गेट लॅब्स म्हळ्यार तूं मार्कर्स सेन्सर्स बी आसतात. सो मनशाक चलपाक लावप आनी सगळें कंप्युटरायज्ड तो फीड जाता डेटा. सो कळटा की बाबा तूं कसो चलता तुजें वेट खंयच्या सायडीक पडटा ह्या सायडीक जर पडटा जाल्यार खंयचे मसल्स तुजे काम करता खंयचे मसल्स काम करना. सो तो डेटा जेन्ना मेळटा तेन्ना यू कॅन वर्क इजिली ऑन दोज पर्टिक्युलर मसल जे कितें स्ट्रेटजी तुमची आसा ती यूज करपाक शकतात. मागीर रोबोटिक्सान खूब डेवलपमेंट केल्या. AI आतां हातूंत आयला. सो खुबश्या क्लिनिकांनी बी आतां रोबोटिक्स AI यूज करतात मागीर खंयच्या एक्सरसायजाक बी हें करपाक. इट इज इजी टू. सो डेटा मेळप हें मशीन्स करता. हय. पूण कितें आसा पिडियाट्रिक्साक फक्त कितें आसा की वी नीड टू हँडल द किड. ओके. कळ्ळें. म्हळ्यार समज धाकटो भुरगो समज आसा तुमी ताका मशीन्स कळना. टॅक्नॉलॉजीज ना. तुमी हें करपाक शकना ताजेर. शकना. म्हळ्यार कितें तुमी हँडल करतकीर तुमकां कळटलें त्या भुरग्याचो टोन कसो ताजे मुवमेंट पॅटर्न कशें आसात आनी तशें मागीर स्ट्रॅटजीज अप्लाय करपाक शकतात. दोतोर तुमी सविस्तरपणान जापो दितात. म्हज्या कडेन फुडें 2 प्रश्न आसात जे तांणी म्हाका सांगलां आपलें नांव विचारूं नाका म्हणून. आमी तांचे कडेन येवया. खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसात. इतलेंच की म्हजे आयकुपी म्हणटात की आमकां वाऱ्यार वचपाचें ना तूं आमचे प्रश्न बरोवन घे. आयचो विशय रोल ऑफ फिजिओथेरपी इन द फील्ड ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटी. तरी सुद्दां दोतोर आमकां जनरल अशे प्रश्न आयिल्ले आसात न्हय. आनी आयचे आमचे मुखेल सोयरे आसात फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर द्वारकानाथ कामत. दोतोर 2 प्रश्न आसात. दोगांनी सांगलां आपलें नांव सांगूं नाका म्हणून. ती म्हणटात की स्लीप डिस्क प्रॉब्लेम आसा आनी डॉक्टरान सांगलां की फिजिओथेरपी केल्यार तो प्रॉब्लेम क्युअर जातलो आनी दोतोरान सांगलां की ऑपरेशनची गरज ना पूण मेडिसीन दिवन बरें जातलें.
सो हाचेर तुमी कितें आपल्याक मार्गदर्शन करतात? स्लीप डिस्काचेर उपाय डेफिनेटली आसा आनी फिजिओथेरपिस्टान खुबशा लोकांक तो रिलीफ बसून मेळ्ळा. स्लीप डिस्काक बेजिकली कितें जाता की गादी जी आसता, मणक्या भितरची गादी जी आसा ती सरकता. ताका डिफरंट सिवियरिटी आसता. जर दोतोरान सांगलां ऑपरेशनाची गरज ना म्हणटकीर इट वील नॉट बी दॅट सिवियर. ओके. कितें आसा फक्त पळोवचें पडटा केन्ना केन्नाय फक्त गादी ती मातशी भायर येता आनी थोडी मागीर मातसो प्रोग्रेशन म्हळ्यार मातशें आनी भायर येवन ते नर्वाक कंप्रेस जाता म्हणून पांय सायटिका म्हणटात. सो बेजिकली दूख जी आसा फाटल्यांतल्यान सुरू जावन म्हणजे फाटींतल्यान सुरू जावन कमरे कडेन वचून सकयल पर्यंत फाटले वटेन वता पोवटे पर्यंत. सो असल्या हातूंत कितें आसा की वेगवेगळे तरेचे एक्सरसायजीस आसात आनी वेगवेगळे तरेचे मोडॅलिटीज आसात. मोडॅलिटीज म्हळ्यार पेन रिलिवींग मोडॅलिटीज. हातूंत टेन्स म्हणून एक मोडॅलिटी आसा ती यूज करतात नॉर्मली फिजिओथेरपिस्ट. सो केन्नाय नर्वाचे प्रॉब्लेम जर आसत, पेन आसा, सो टेन्स पेन रिलीव करपाक मदत करता. आनी दुसरें एक्सरसायजीस म्हळ्यार कितें, सो बेजिकली आमकां पळोवपाक जाय खंयची मुवमेंट तांकां त्रासदायक आसा. खुबश्या लोकांक कितें केल्यार कितें बरोबर. दुखता, कशी पेन वता? सामकें इम्पॉर्टंट हांव सांगपाक सोदतां की ह्या कंडिशनाक जर खंयची एक्टिविटी जर दुखता, एक एक्टिविटी केल्ल्यान तुमकां दुखता, फाटीक दूख येता किंवा पांयां सकयल दूख वता, ती एक्टिविटी करप ना. ओके. म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल बेंड जावन समज जर सकयल कितें पडलां आनी बेंड जावन तुमी उबारतात तेन्ना जर तुमकां तो सिम्पटम जो तुमकां त्रास दिता तें जर सुरू जाता थंयच्या थंय स्टॉप करप. दुसरो मार्ग वापरपा जाता. बडयेन कितेंय कोणाची मदत घेवपा जाता किंवा धोपरांतल्यान बेंड जावन सकयल वचून काडपा येता. फाट बेंड करपाची गरज ना. सो ह्या पोजिशनाक कितें करपाचें की वेगवेगळे एक्सरसायजीस करप वीच इज ऑपोजीट टू दॅट मुवमेंट. बेंड करपाक जर तुमकां त्रास आसा जाल्यार मुवमेंट जी फाट सरळ जी करतात, कमान कशी करतात, धनुश्य कशें, त्यो मुवमेंट्स आनी त्यो एक्सरसायजीस करप. सो हें डेफिनेटली फिजिओथेरपिस्ट तुमकां पळोवन असेस करून खंयचे मुवमेंट्स तशें त्या प्रकारे तो एक्सरसायजीस डिझायन करतलो. ओके. पूण हाका फिजिओथेरपीन डेफिनेटली आराम मेळटा. ओके. सो ह्या ज्या म्हज्या आयकुप्यान म्हाका फोन करून हो प्रश्न विचारला ताका ही जाप ते रेडिओ आयकता आसत जाल्यार ताका मेळ्ळी आसतली. सो दोतोर तुमी म्हणटात की एक्सरसायजीस वेगळे आसतात, तो मुवमेंट करप ना बरोबर. आनी ताका उपाय आसा. हय. सो बेजिकली सारको असेस करून तें आमकां डिझायन करचें पडटलें. कितें आसा सायटिका जर प्रॉब्लेम आसा हय. सो तुमी म्हाका प्रश्न विचारले, हांवें तुमकां इन जनरल उत्तर दितलो. ओके. सो तातूंतय खुबशे अश्यो गोश्टी बरोबर, आसात बरोबर. ज्यो सो ताजो सारक्यो जो फिजिओथेरपिस्ट बरोबर. आसा तो ताका खोलायेन गायड बरोबर. करतलो. ते सगळ्यो गोश्टी तपासून मागीर ती एक्सरसायज प्रोग्राम डिझायन करप आसता. हय, हय. हांवें इन जनरल सांगलां. बरोबर दोतोर आनी एक प्रश्न म्हाका एका आवयन विचारला की तिच्या चल्याक खंय हार्ट प्रॉब्लेम आशिल्ले. सो आतां ऑपरेशन्स बी करून बरें आसा आनी ताका प्रत्येक हाका स्पीच थेरपी दिवची पडली, फिजिओथेरपी दिवची पडली चलपाक. सो तो आतां बरो आसा. आतां म्हाका तेणें सांगूं ना ताजें वय, ताजें कितें, तो कोण सांगूं ना. पूण ती म्हणटा की आतां तो चलता आनी फिजिओथेरपी चालू आसा. तुमी कितें आपल्याक सांगशात हाचेर मार्गदर्शन कितें करप? तुमी आतांच सांगिल्लें की फिजिओ तो खोलायेन वता. बरोबर. पूण इन जनरल तुमी ह्या केजीन कितें सांगशात? एक पयली बरी गोश्ट म्हळ्यार त्या भुरग्यान अचीव केलें वॉकिंग. सो दॅट इज अ व्हेरी गूड थिंग. फिजिओथेरपिस्टांनी बरें काम केलें आसतलें आनी प्लस ताका एनकरेजूय भुरग्याक बरो केला आसतलो घरा कडल्यान. सो आतां जर तो भुरगो चलता जाल्यार तो फुडलें पळोवप. कितें आसता क्लासिफिकेशन आसता. एक भुरगो समज म्हजे कडेन आयलो, ताका हांव ट्रिटमेंट दिता इतली म्हयने इतलीं वर्सां आनी एक लेवल आमकां गाठपाची जी आशिल्ली, एक गोल आशिल्लो, तो गोल आमचो अचीव जालो. आतां फुडें कितें? सो फक्त मुवमेंट वॉकिंग केली म्हणून जाली ना. दॅट इज युअर फंक्शनल एक्टिविटी. सॉरी, इट्स जस्ट अ एक्टिविटी. कळ्ळें? आमकां फंक्शन पळोवपाक जाय आनी आमकां पार्टिसिपेशन पळोवपाक जाय. सो फक्त हात वयर काडलो, पयलीं हात वयर काडनाशिल्लो, आतां हात वयर काडटा. दॅट इज नॉट अ अचिवमेंट. दोतोर ताच्या आवयक दिसतलें न्ही, बरोबर, ते बरोबर. चलतात आनी फुडें हय, खेळचे, तेंच हांव सांगता. चार भुरग्यांनी मिक्स सो जावचे. आतां कितें आसतलें, जर तो चलपाक लागला तो पयलीं पळोवपाक जाय ताका सपोर्ट जाय काय नाका. म्हळ्यार धरून तो वणटीक धरून चलता, स्टीक धरून चलता, तें पळोवप. तो जो चलता तो फिजिओथेरपिस्टान हें पळोवप की तो चलता तो बऱ्या पद्दतीन चलता काय ना. गेट एनालिसीस म्हणटा ताका. गेट म्हळ्यार पॅटर्न ऑफ वॉकिंग, द वे यू वॉक. कळ्ळें? कित्याक एकदां भुरगो असो गडबडटा न्ही. बरोबर. बॅलन्स वता. केन्ना केन्ना कितें जाता, पांय मातशे ते विस्कळ दवरतात, पांय बॅलन्स वचपाक जायना म्हणून. एक्झॅक्टली एक हें पळोवचें पडटलें आनी ताजेर काम करचें पडटलें.
तें जालें तुमी वायल ही इज ट्रेनींग ताजे बरोबर ताजी स्ट्रॉंग पॉयंट्स मतीन दवरचे पडटले. समज आतां हांव ट्रेनींग ताका चलपाक दिता पूण ताजे हात बरे आसात, ही हॅज गॉट अ ऑप्टिमल स्ट्रेंथ, जाल्यार ती स्ट्रेंथ तूं कशी पॉझिटिवली यूज करतली विथ द हेल्प ऑफ अडॅप्टीव डिवायसीस. आतां अडॅप्टीव डिवायसीस कम्स इन हियर. सो जर भायर वचपाक जाय तुमी खंयचेय घरा कडेन सुद्दां अडॅप्टेशन यूज करात, रेलिंग्स लायात. जर इन केस ताचो बॅलन्स गडबडीचो आसा ताका हात धरून सकयल वचूनी, ओके. सकयल वचूनी, भायर वचूनी. दुसरें अडॅप्टीव डिवायस म्हळ्यार जर इन केस वॉकर आसा वॉकर ताका दिवपाक शकतात. सो लेट हिम पार्टिसिपेट इन द सोशल अँड कम्युनिटी एक्टिविटीज. कळ्ळें? आनी हळू मागीर ताचे जाग्यार डेफिनेटली येतले अशी आशा हय. सो ट्रेनींग चालू आसाच पूण ते ताजी वाट तुमी पळयनाकात की तो कंप्लिटली इजिली पार्टिसिपेट करतलो न्ही. हें चालू आसुनीच ताजे बरोबर अडॅप्टेशन खंय खंय करपाची गरज आसा आनी कसो तो यूज जातलो तशें तें पळोवन ताका पार्टिसिपेट करपाक सांगपाचें. दोतोर, आतां तुमची उत्तरां आयकतालें हांव, मनान एक सहज प्रश्न आयलो. आतां समजा हांव आवय आनी म्हज्या भुरग्याक घेवन हांव फिजिओथेरपिस्टा कडेन वतां. दोतोर, म्हजें जर म्हाकाय ताका घरा, आतां फक्त हांव जेन्ना डॉक्टरा कडेन वता तेन्ना थोडोच वेळ आसता, मागीर हांव घरा येवन ताका हांव शिकयता न्ही, तें हांवें बी आमकां म्हणजे अशें आवयांक बी किंवा जो रुग्ण आसा ताज्या रिलेटिव्जांक किंवा आवयक बी तशें ट्रेनींग घेवप गरजेचें आसता. सामकें गरजेचें. म्हळ्यार कितें आसा, आतां स्पेशल स्कुलाचीच खबर तुमकां सांगता हांव. जेन्नाय भुरगो आमचे कडेन येता, असेसमेंट जाता, त्या आवय बापायक आमी सांगता एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम कितें आसा, आमी कशें काम करतले ताजेर. आनी तांचे बरोबर आतां चड वेळ भुरगो म्हणटा तो घरा कडेन आसता. सो खंयचे पोजिशन्स त्या भुरग्याक खंयच्या पोजिशनाक ताका घालप, न्हिदोवप, कशें पोजिशनाक बसोवप, ते सगळे इन्स्ट्रक्शन्स आमी त्या पेरंट्सांक दितात. इवन कांय भुरग्यांक कितें आसा, मांस, पोवटाचें मांस बी आसा तें घट जाल्लें आसता सामकें. सो ऑफकोर्स स्कुलाक येवन किंवा फिजिओथेरपी सेंटर्स जे आसात, फिजिओथेरपिस्ट काम करतातच, पूण घरा कडेन सुद्दां आवय बापायक सांगप की कशा प्रकारे ते मसल स्ट्रेच करप आनी बारीक बारीक गोश्टी ज्यो घरा कडेन करपाक शकतात इजिली, ओके, त्यो तांकां ट्रेन करून दिवपाक जाय. ओके. सो दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. 2 प्रश्न ज्यांनी आपलें नांव सांगूं ना ते आयकप्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोतोराचें जाप तुमकां खूब कितें दिवन वतली. आनी दोतोर, तुमी म्हज्याय प्रश्नांक जाप दिली, धन्यवाद. ह्या उपरांतचो प्रश्न विचारच्या पयलीं, कारण प्रश्न खूब आसात आनी वेळ कमी आसा. दोतोर, एक 12 मिनटां म्हज्या हातांत आसात. आमी खुबशी म्हायती जाणून घेतली. दोतोर, तुमकां खूब बरे वायट अनुभव आयले आसतले. दोतोर, हांव अशें विचारपाक सोदतां की तुमी खूब कश्ट घेतात आनी एखादो पेशंट जेन्ना बरो जावन येता तेन्ना एक्झॅक्टली तुमचें फिलींग कितें आसता? एक म्हळ्यार सामकें सॅटिस्फॅक्शन, आनंद, सॅटिस्फॅक्शन आनी बरें दिसता त्या भुरग्याक पळयलें. कित्याक स्टार्टींग जशी आमी करतात आनी जसो जसो तो भुरगो इम्प्रूव जायत वता, सो एक म्हळ्यार स्वताक खुशी जाता की आपणें जें केलें स्ट्रॅटेजीज ते काम करपाक लागलें. आनी दुसरी म्हणजे भुरग्याक त्या इंडिपेंडंट पळोवन खूब आनंद जाता. सो अशेंच एक्चुली आतां बसून म्हजे कडेन एक भुरगें येता शाळेक. सो बेजिकली ताजे कडेन पयलीं चलपाक जायनाशिल्लें, डायप्लिजिया म्हणून जाता, सेरेब्रल पॉल्सी डायप्लिजिया, म्हणजे दोनी पांय तांचे वीक जातात. सो ताजे पांय अशे घट जाल्ले की तांकां चलपाक जायना. सो बेजिकली मागीर वी नीड टू कन्सल्ट ऑर्थोपेडिशन, पिडियाट्रीक ऑर्थोपेडिशन बी करून मागीर ते सर्जरीज ते करतात. पूण ते सर्जरीज करतकीर ट्रेनींग, फिजिओथेरपी ट्रेनींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ते करून आमी ऑलमोस्ट आतां ह्या लेवलीर पावल्या की ते भुरग्याचें बॅलन्स परत ताजो वतालो. शी कॅन वॉक ना विथ द हेल्प ऑफ स्टीक. सो आतां फुडें जशें हांवें एकल्या कॉलराक सांगिल्लें की फुडें हांव चिंततलों की हाव शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट आउटसायड युजींग एनी अदर कायंड ऑफ अडॅप्टीव डिवायस. आनी ताजे बरोबरच ताजे आनी इम्प्रूवमेंट कशी जातली त्यो एक्सरसायजीस चालू दवरपाच्यो. दोतोर, तुमी म्हळें की सॅटिस्फॅक्शन, हय, आनी आयकप्यान हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की हेंच सॅटिस्फॅक्शन हांव दोतोराच्या तोंडार पळोवपाक शकलें. दोतोर, म्हाका दिसता की फुडलें काम करपाक हीच तुमची प्रेरणा आसतली. हय. ह्या क्षेत्रांतलें तुमचें प्रेरणास्थान बी? प्रेरणास्थान अशें म्हणपाक शकना, पूण कितें आसा, ती म्हजी एक म्हणपाक शकता एक आवड की एक मनीस समज जर एका लेवलीचेर आसा, कमी लेवलीचेर, ताका कसो करून वयर हाडप, जो सेटबॅक त्या मनशाक मेळ्ळा तो कमबॅकाक कसो हें करप,
ती म्हाका ती आवड. सो बेजिकली तुमी म्हाका तें हें करपाक शकता. सो बेजिकली तेंच म्हाका पुश फॉरवर्ड करता. ओके. सो तुमची जी मनांतली जिद्द आसा तीच तुमकां फुडें व्हरता. दोतोर 3 डिसेंबर हो खासा दिव्यांग व्यक्तींचो दीस आनी त्या निमतान फाटल्या बुधवारा हांवें दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांची मुलाखत घेतिल्ली आनी ह्या म्हणजे सेगीत दुसऱ्या बुधवारा हांव ह्याच क्षेत्रात संबंदीत फिजिओथेरपिस्ट अर्थात तुमची ही मुलाखत घेता. दोतोर, दिव्यांग मनीस हेर खूब उपचार पद्दती आपणायता, म्हणजे ताज्या अनेक दुखण्यांक, पूण फिजिओथेरपी चड परिणामकारक थारतली हें केन्ना थारावप जाता? परत रिपीट करता हांव. अर्ली डिपेंडींग ऑन द केस, डिपेंडींग ऑन द टायम. म्हळ्यार केन्ना तुमचें अर्ली इंटरवेन्शन केन्ना डिटेक्ट जालो, दोतोराची ट्रिटमेंट केन्ना स्टार्ट जाली आनी फिजिओथेरपी केन्ना स्टार्ट जाली. चड वेळ वगडायनासतना जर तुमी स्टार्ट करतात तेन्ना इफेक्ट पयलीं कळटा की प्रोग्नोसीस बरो आसतलो. ताजे बरोबर एज आसा, ताजे बरोबर सिवियरिटी ऑफ द कंडिशन आसा, कितली सिवियर आसा ती कंडिशन, हें सगळें पळोवन ताजो भुरग्याचो IQ सगळें एक कायंड ऑफ बॅरियर म्हणपा येता ताजो पर्सनल IQ, जें हांव एक्सरसायज ताका दिता, ट्रेन करता, ताका ग्रास्पींग पावर बरी जाय. ओके. सो हें सगळें पळोवन आमी हें करपाक शकतात की कितली प्रोग्नोसीस कशें आसतलें. दोतोर, म्हाका न्ही एक प्रश्न आसा. ते म्हणटात की फिजिओथेरपीन दिव्यांगाक खाशेले उपचार खंयचे, अर्थात कांय नवीन नवीन उपचार येवजण्यो करपाक तुमी कशें थारायतात? आनी हो प्रश्न आमकां आसा जॉर्डन हांचो नावेलीच्यान. परत म्हाका तुमी विचारपाक शकतात प्रश्न. ते म्हणटात की दिव्यांगाक खाशेले उपचार खंयचे फिजिओथेरपीच्या मळार? खाशेले उपचार म्हळ्यार परत खूब टॅक्निक्स आसात. एक म्हळ्यार आमी पळयतात पयलीं म्हळ्यार उपचार करचे पयलीं म्हळ्यार ICF क्लासिफिकेशन म्हणून आसता. सो दॅट इज क्लासिफिकेशन, तो असेसमेंट घेवपाक आमकां मदत करता खंय खंय कितें कितें आसा. अकॉर्डिंग टू दॅट मागीर आमकां टॅक्नीक सिलेक्ट करची पडटा. एक बोबात अप्रोच म्हणून आसा, NDT म्हणटात, न्यूरो डेव्हलपमेंटल ट्रेनिंग थेरपी. सो न्यूरो डेव्हलपमेंटल थेरपी कितें आसा की बेजिकली आमी पळयतात ती मुवमेंट त्या भुरग्याची कशी आसा, कसो हात तो हें करता, कसो चलता किंवा कसो सकयल न्हिदलतना कसो उठटा, जर डिफेक्ट कितें आसा. सो ह्या टॅक्निकान आमी ताजी जी रिक्वायर्ड मुवमेंट जी आसा, रिक्वायर्ड जें कितें आसा ताका फॅसिलिटेट करप, मागीर ताका प्रोत्साहन दिवप आनी जें अनवॉन्टेड मुवमेंट आसा ताका कसो आळो घालप तें ताजेर फोकस करतात. दुसरी गोश्ट हिप्पोथेरपी म्हणून आसा. हिप्पोथेरपी म्हळ्यार बेजिकली हांगा गोंयाक हांवें केन्ना आयकुना कोण प्रॅक्टीस करता म्हणून. हांव जंय शिकतालो JSSाक थंय आमच्या कॉलेजीक सॉरी हिप्पोथेरपी म्हळ्यार बेजिकली घोड्याचेर भुरग्याक बसोवप. सो दॅट अगेन डिपेंड्स, मागीर खंयच्या स्टेजीचेर तो भुरगो आसा तेन्नाच, म्हळ्यार जेन्ना तो भुरगो आपूण बसपाक शकतलो आनी मागीर तितले पर्यंत जर तो पावलो जाल्यार थंय तें तूं अप्लाय करपाक शकता. म्हळ्यार बेजिकली हिप्पोथेरपी म्हळ्यार कितें, भुरग्या बरोबर थेरपिस्ट बसता आनी तो घोडो फुडें वता. बेजिकली घोड्याची चाल तुमकां खबर आसा कशी आसा ती. सो ताजेर बॅलन्स कर. एब्सोल्युटली. म्हळ्यार जेन्ना मातसो बॅलन्स हें जाता, डिस्टर्ब जाता, मसल्स ऑटोमॅटिकली एक्टिवेट जातात. सो त्या भुरग्याक एक्झॅक्टली कळटा की वेट शिफ्टिंग कशें आसा. सो दॅट इज हिप्पोथेरपी. सो NDT हांवें तुमकां सांगलें, हिप्पोथेरपी सांगलें. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार सेन्सरी इंटिग्रेशन म्हणून आसता. सेन्सरी इंटिग्रेशन म्हळ्यार थोड्या भुरग्यांक सेन्सरी प्रॉब्लेम आसता. सो आतां एग्जाम्पल, आतां म्हाका समज जर हात आवळपाक प्रेशर मेळटा, म्हाका कळटा की हात जर हांवें आवळ्ळो म्हाका मूठ करप, हय, सो म्हाका प्रेशर फील जाता. ह्या भुरग्यांक तें कळटा प्रेशर, बट थिंग इज दे डोंट नो हाव टू प्रोसेस इट. मूठ धरून आसतात, मूठ मारतात टेबलाचेर केन्ना केन्नाय. सो दीज आर द सेन्सरी प्रॉब्लम. हांकां बसून एक तरेचें सेन्सरी डायट म्हणून आसता. सो नॉर्मली फिजिओथेरपिस्टूय हें प्रॅक्टीस करता आनी ऑक्युपेशनल थेरपिस्टूय प्रॅक्टीस करता. सो सेन्सरी इंटिग्रेशन्स फॉर दीज कायंड ऑफ किड्स. सो अशेंच बाकीचे एक्सरसायजीस आसात, स्ट्रेचिंग टॅक्निक्स आसात, अशे वेगवेगळे ट्रिटमेंट स्ट्रॅटेजीस आसात ते यूज करपाक शकता आमी खाशेल्या भुरग्यां कडेन. सो जॉर्डन नावेलीच्यान, जॉर्डन बाब देव बरें करूं. दोतोर, तुमी सविस्तरपणान जाप दिल्ली आसा. दोतोर, 5 मिनटां आमच्या हातांत आसात. हांव आनी एक तुमकां प्रश्न विचारतां की दोतोर, सद्याची फिजिओथेरपी आनी टॅक्नॉलॉजी हांचो मेळ कसो सादप?
फिजिओथेरपी एंड टेक्नॉलॉजी जशें लास्ट टायम आनी एक तुमी प्रश्न हाज्याच संबंदी म्हाका विचारिल्लो, सो उत्तर ऑलमोस्ट सेम आसतालें की जर एका लेवलीचेर म्हणजे डिपेंडींग ऑन द लेवल त्या मनशान कितें अचीव केल्या, सो फुडले आमकां टेक्नॉलॉजीज यूज करपाक शकतात. गेट लॅब जावं, गेट ट्रेनींग ताजे खातीर, मागीर दुसरें म्हणल्यार रोबोटिक्स ऑर AI सुद्दां इम्प्लिमेंट यूज आमी करपाक शकतात टू फॉर द एक्सरसायजीस आनी बाकीचें. सो दोतोर सगळें जर साद्या शब्दांनी सांगत जाल्यार पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन हो खूप महत्वाचो. सकारात्मकता. दोतोर 4 मिनटां आमच्या हातांत आसात. आमच्या आयकुप्यां खातीर मेसेज. दोतोर ताज्या पयलीं न्ही एक म्हज्या आवडीचो प्रश्न. हय. दोतोर हे सगळे पेशंट्स तुमी हाताळटना एखाद्रो छंद? म्हाका स्केच करपाक आवडटा. ओके, ड्रॉइंग. हय. सो ल्हानपणा पासून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 4-5 वर्साचो आसतना पासून हांव स्केचीस करतां. आतां पसून करतां केन्नाय टायम मेळत जाल्यार. सो कशा तरेचे? पेन्सील? पेन्सील आनी चाकूल ओके. सो हो छंद तुमी जोपासला. जोपासला. सो दोतोर आणि म्हाका दिसता की तुमी म्हळें की आपल्याक जे आपले प्लॅन्स आसा तीच आपली प्रेरणा. बरोबर. आणि हो तुमचो छंद स्केच करपाचो. दोतोर वता वता तुमचो आमच्या आयकुप्या खातीर संदेश होच की ह्या फिल्डाक स्पेशली डिफरंटली एबल्ड जी आमची भुरगीं आसात त्या फिल्डाक सगळ्याक मेसेज म्हळ्यार पयलीं म्हणजे डिजेबिलिटी कडेन पळयनाकात, तांचे स्ट्रॉंग पॉयंट्स पळयात आनी ताजेर काम करपाक लागात. डिजेबिलिटी जर आसत किंवा कितेंय असो हें आसत जाल्यार तें ताजे लोकां खातीर लचपाची अशी गरज ना. यू हॅव टू गेट इट टेस्टेड फर्स्ट. कितेंय प्रॉब्लेम जावं, व्हडल्याकूय सांगता आनी ल्हान भुरग्यांकूय तेच संदेश की कितेंय तुमकां सिमटम्स दिसले, कितेंय रिस्क फॅक्टर्स दिसले, ते रोखडेच दोतोराक रिपोर्ट करप आनी ताजे अकॉर्डिंग मागीर तुमी स्टेप घेवप. दुसरी गोश्ट एनकरेज करप भुरग्याक फुडें वचपाक आनी केन्नाच डिस्करेज अशें करप न्ही की तूं हें करपाक शकना तें करपाक शकना. सो यू हॅव टू वर्क, यू गीव युअर 100% टुवर्ड्स इट. सो दोतोर तुमी म्हळें की लज धरप ना आनी कसलीच कोणाची कोण कितें म्हणटलो बी हें पळोवप ना. दोतोराक दाखोवप, दोतोराचो हें घेवप, सल्लो घेवप आनी त्या प्रमाणे वापरप. दोतोर मना पासून हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आयकपेनो FM रेनबोच्या वितरावणीत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान लायव्ह फोन इन अस्तुरी आशिल्ली आमचे मुखेल सोयरे डॉक्टर द्वारकानाथ कामत, फिजिओथेरपिस्ट, रोल ऑफ फिजिओथेरपी इन द फील्ड ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ह्या विशयाचेर आमी संवाद सादिल्लो. दोतोर आकाशवाणी परिवार आनी आमच्या आयकप्यांच्या वतीन तुमकां धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. तुमकां धन्यवाद म्हणटा म्हाका हांगा संद दिल्या बद्दल, हांगा येवन ह्या विशयाचेर उलोवपाक. धन्यवाद. धन्यवाद दोतोर. आनी आयकपेनो आयची ही कार्यावळ सोंपोवन तुमचो निरोप घेता. तुमच्या वांगडा आशिल्लें सदा भशेनूच हांव चारुशिला.